Congregación tratando de hablar el inglés y traduciendo el español. And I'm happy tonight to get to preach with a translator. Feliz por estar aquí en este momento. I'm practicing because I'm going to be in Italy, Está practicando porque vamos a ir a Maryland. preaching in English Está aprendiendo y va a predicar en inglés. to a bunch of Italians. Muchos italianos van a estar en ese momento. And I don't capisce Italian. Y lo que pasa es que él no entiende y no habla el italiano. And we want to welcome Pastor Joel's congregation, Y necesito que dé la bienvenida al pastor Joel y su congregación, his wife and kids. y su esposa y sus hijos, And thank you very much for coming. y la congregación. And tell them next time Y dice que el siguiente vez, the words will be in Spanish el tiempo de la alabanza va a ser en español and English, y en inglés. so you can join with us. Entonces van a gozarnos con nosotros. Amen. Amén. Amen. All right, let's get right Está into the bien, word. entonces vamos en la palabra. Ephesians 6:10. Efesios 6:10. 6:10, capítulo 6, versículo 10. And we're going to talk about Y vamos a hablar the unnamed de el nombre, pieces of God's armor. piezas de Dios de honor. Ephesians 6 talks about the armor of God. Efesios 6 dice el honor para Dios. And it begins to describe a Roman legionnaire's armor Y los romanos, Sergio, pastor, and his equipment. y su equipo, And Paul names pieces that we're all familiar with, y todo el nombre que va a estar juntos, that some Christians put on every day. que todo el tiempo va a estar ahí. There are Christians who get up Los cristianos se van a levantar and they say, I'm putting on the belt of truth. y se van a poner el cinturón I'm putting on the breastplate of righteousness. y se va a poner en el derecho del corazón de los cristianos. I have my shoes shod with the preparation of the gospel. Voy a tener mis zapatos listos para el evangelio. I've put on the helmet of Y salvation. voy a poner el sombrero de salvación. I've taken up the shield of faith. Y voy a levantar mi fe And I've taken up the sword of the Spirit. y voy a levantar las almas para el espíritu. And that's where we stop. Y eso vamos a parar. But Paul hasn't stopped. Pero Pablo no paró. In most of your Bibles, there's a comma, not a period. Más de la Biblia, And even if there is a period, he is still talking about the equipment y ni of a así que Roman así soldier. desapareció, siempre le estuvo hablando como Pablo. So let's read this. I'll read a verse in English, then you read a verse in Vamos a Spanish, leer la Biblia y yo leo en inglés y usted en español. starting with verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. For we do not wrestle against flesh and blood. We'll go to a comma, it gets too long. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, But against principalities, sino contra principados, against powers, contra potestades, against the rulers of darkness, contra los gobernadores de las tinieblas against spiritual hosts of wickedness de este siglo, contra fuertes espirituales de maldad en las regiones celestes. in heavenly places. Las regiones celestes. Therefore, take up the armor of God, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios that you may be able to stand para que podáis resistir en el día malo. in the evil day, Y habiendo acabado todo, having done all, y habiendo acabado todo, to stand. estar firmes. Now, Ahora, we talked about those various pieces. hablamos de la armadura. So we're going to skip down to verse 17. Entonces vamos a ir al versículo 7.
and take the helmet of salvation y la armadura and the sword of the Spirit, y la armadura de Dios, which is the word of God. que es la palabra de Dios. Now look at verse 18. Entonces mira el verse. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu being watchful to this end y la espada del Espíritu with all perseverance and supplication for all the saints. con toda la salvación. So Paul is describing the Roman soldiers' equipment of the first century. Entonces toda la armadura de Dios, el equipo, But Paul leaves out two pieces of equipment. pero Pablo dejó dos I tipos don't know de piezas. why. I don't know why. No sé por qué, But every citizen of Rome knew what a Roman soldier looked like. pero todos los romanos sabían cómo miraban. They knew every piece of his armor. Sabían todos los tipos de armadura. And so Paul wouldn't have had to have named these pieces So Pablo tenía todos los nombres because the people would have just known. porque las personas sabían. And so we're going to tell you tonight Entonces vamos a hablarte hoy esta noche what those two pieces are. cuáles son dos piezas de armaduras. Every Roman soldier Todos los romanos, los soldados romanos carried a spear llevaban el espíritu called a pola llamado or a pola. pilla. Actually, he carried two of them. Igual llevaban dos. Two pillas. Everybody say, not pillow like you lay your head on, but pilla. No dos almohadas, sino dos armaduras. It was a long spear Eran largo with a thin shaft, con a thin spear, con and a heavy head, y con la cabeza pesada. so that when it was thrown, Cuando ellos lo aventaban, it would pierce the shield of the enemy. entonces se clavaba al enemigo. And if it didn't hurt the enemy, Si no le dolió al enemigo, it rendered his shield useless entonces no servían la espada que llevaban, because it made it too heavy to continue to carry, porque estaba muy pesado para cargarlo and you couldn't really pull it out. y estaba difícil de sacarlo. So essentially, it removed Entonces, para moverlo, the defenses of the enemy. se defendía el enemigo. Now, Ahora, this is what I want you to see. quiero que miran esto. The other piece was defensive. La otra pieza era para defenderse. He would carry two stakes, Llevaba dos, not beef steaks, but stakes, and they were called pickets. que llevaban dos, no era steak, sino eran, era un pedazo de palo, And they were stuck in the ground around their camps entonces lo enterraban en la tierra for a defense. para defenderse. They would put them in those ditches they would dig, Y llevaba, tenía los clavos, and it was the picket was purely defensive. el pique era como el palo que estaba enterrado en la tierra, Still a military term to this day, eran los militares que to llevaban eso. have pickets and to set a picket line and things like that. Entonces llevaban en la tierra para cuidarlos. But we're primarily going to look at the spear. We are primarily going to look at the spear. Vamos a ver el palo que ellos usaban. Where is it? ¿A dónde estaba? Right here, Aquí. verse 18. Versículo 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Orando en todo tiempo. My friends, when we pray like that, Mis we are amigos, throwing our spear mis amigos oraban todo tiempo y aventaban at the enemy, al enemigo. and it renders his defenses La oración useless. no servía. Amen. Come on, give God some praise. Aplauden, alaben a Dios. Now, the Romans would do this in a volley.
Los romanos usaban esto en el valle. which means there was a troop of soldiers, and all at once they would throw them. Entonces lo tiraban porque había muchos soldados. They would throw them 33 to 55 feet. Lo tiraban en 50 a 30 pies de largo. And then they would disrupt the enemy formation. Y luego los enemigos se dispersían. So when you pray in the Spirit, Entonces cuando oras en el Espíritu, especially with a group of other people, entonces cuando hay otra persona, you disrupt eh, lo apachurraban the attack of the enemy. el ataque del enemigo. Amen. Come on. Amen. Amén, gloria a Dios. And you render his defenses useless. Se defendía, pero a veces no servía. I don't know about you, but I think that's pretty cool. No sabía, no sé tú, pero yo. Amen. Amen. That spear could even be used to disrupt a cavalry attack. Eso se ocupa para So even when horses were charging at them, atacar. Entonces cuando los caballos querían atacar, a volley of those spears en el valle would disrupt that attack. lo atacaban. Amen. Amén. Do you see the importance Y mira esto, lo importante of the spear? del Espíritu, Amen. That every Roman soldier carried. que todos los soldados cargaba. Paul just doesn't mention it Pablo sabía, because everybody knew about it. porque sabían que todos sabían. Amen. And the only two Solo dos offensive weapons ofensivos su espada, that a Roman arma. soldier carried Pero los soldados cargaban were his sword para defenderse and his spears. Y aventaban. And they're both Y los dos, tied to the Holy Spirit. Espíritu Santo. Amen. Hallelujah. Come on, give God some praise. Dale en mano al Dios. Aplauden. Gloria a Dios. Now, I want you to look at verse 17, Quiero que miren en el versículo 17, especially the last part. especialmente la palabra, el último. And the sword of the Spirit, Dice, y la espada del Espíritu, which is the Word of God. que es la palabra de Dios. Now, most people think that that means Más personas saben that this is my sword of the Spirit. que este es la espada del Espíritu. But that's not correct. Pero esto no es correcto. This is the sword Esta es la armadura that the Spirit uses. del Espíritu que usa. As a matter of fact, in the Amplified, Entonces, which amplifies the Greek, se explains the Greek, explica, it says the sword dice, that the Spirit welds, y la espada del Espíritu, which is the Word of God. que es la palabra de Dios. Folks, there's a big difference. Personas, que es muy diferente. That means Esto es, that when we are attacked by the enemy, cuando estamos atacados por el or we enemigo, want to attack the o enemy, queremos atacar al enemigo, we need to use Scripture tenemos que usar la palabra, la that escritura, comes to us que viene con nosotros, by the Holy Spirit. que viene con el Espíritu Santo. Amen? That comes to us by the Holy Spirit. Viene con el Espíritu Santo. So I think that makes a tremendous difference. Y entonces hay cosas diferentes. The Holy Spirit uses God's Word El Espíritu Santo usa la palabra de to Dios attack the enemy para atacar al enemigo and defend y us. para defendernos a nosotros. The Greek for the Holy Spirit Los griegos is parakletos, es repetido which we translate cuando traducimos comforter. confortable. Now, when I say comforter, Cuando decimos confortable, we think of warm, fuzzy blankets. todos nos quedamos, Pass me the comforter pasamos on a cold night. But what a comforter is para cuando is a parakletos, es el predicando la palabra, and it is a military term. entonces el turno del militar, del soldado. And before the Greeks Entre más sabemos, fought in a line of soldiers called a phalanx, todos soldados saben, they developed the parakletos.
de que está confortable. Drew, you Grupos. needed that cup of coffee, so I'm going to let you be my Paracletus. Dice que Come necesita grab the other sword. dice que no se duerma y que vaya por un de café. Their best soldiers Es un soldado would just charge in the battle, que sabía and an enemy soldier los soldados who enemigos wasn't even very good y no sabía muy bien, could stab him in the back. no podían matar y apuñalar atrás. So they developed this. Entonces lo que hacían, Drew and I would stand side by side in line. entonces nos parábamos juntos al lado, We would charge into battle together. entonces íbamos juntos a pelear, Then we would fight entonces back peleábamos, to back. entonces peleábamos por the detrás, por entire detrás time. y enfrente. Wield your sword. Are you fighting the enemy? Entonces, soldado, estás Oh, peleando it con won't el come enemigo. out too much. Come on, A ver, stab a little. apúrate, pelea con el enemigo. You don't want anybody Entonces sabemos todos with too big of a bun, que todo está muy grande. or you might knock your Paracletus out of the way. Entonces la espalda está muy grande. Give him a hand. Aplauden. Gloria a Dios. So the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo, is not the warm fuzzies. entonces no es una palabra. The Holy Spirit El Espíritu Santo is a warrior es el pelear. sent to your aid Tenemos que defendernos by God con Dios to have your back para protegernos nuestras espaldas when the enemy attacks you. cuando el enemigo te Come ataca. on, give God some praise. Aplauden. Try to recover, brother. Try to recover. Solamente jugando. Hallelujah. Aleluya. The picket, I believe, is in here also. El que usaban para Remember those sharpened stakes, sharpened at both ends? ¿te acuerdas el palo o el arma? Now imagine you're trying to charge a Roman encampment, Cuando los romanos atacaban, and there's a wall of sharpened stakes estaban en la pared muchas armaduras pointing up at you. apuntando And there are ditches filled with these stakes se extendían because every Roman soldier carried two. porque todos los soldados And all romanos he had tenían to do dos. was shove them in the ground. Cuanto podían matar, mataban en el And suelo. it made his encampment safe. Entonces tenían que protegerse y salvarse. And where that is in the scripture Entonces en la escritura vamos a ver is the latter part of that verse we were in, Ephesians 6, en Efesios 18, Efesios 6:15. about the middle of the verse. Being watchful to this end, with all perseverance Los calzados de los pies, and supplication en suplicación for all the saints. por todo esto. Because the picket wasn't a defense for one lone soldier. Porque la herramienta no solo cargaba The dos, picket was a defense for the whole encampment. no podía defenderse. So when we pray in the Spirit for one another, Entonces cuando oramos juntos en el Espíritu, we are setting our picket lines. hacemos la Come herramienta on. que usamos en el Espíritu. We are setting our picket lines. Aplauden. Not just to protect us, No solamente nos protege a nosotros, but to protect the whole encampment, entonces protege a todo el equipo, to protect the congregation. protege a la congregación. Amen? Amén. What is praying in the Spirit? ¿Cómo es orar en el Espíritu? Well, we believe it is praying in tongues, Sabemos que oramos en lenguas. which comes after you're baptized. Cuando oramos en lenguas, cuando te bautizas en el Espíritu. In the Holy Spirit. En el Espíritu. Go with me to Ephesians or Colossians. I'll get it right in a minute. En 1 Corinthians 14:14. Primero de Corintios, 1 Corinthians 14:14. 14:14. And I'm not going to take a lot of time on this
to explain it. I'm just going to give you. Entonces no va a Key decir verses. mucho tiempo, sino rápido. But what is the result then? Well, verse 14. For if I pray in a tongue, 14 dice, porque si yo oro en lengua, my spirit prays, desconocido, mi espíritu ora, but my understanding pero mi entendimiento is unfruitful. queda sin fruto. What is the result then? ¿Cuál es el resultado de este? I will pray with the spirit, Oraré con el espíritu, and I will pray with the understanding. pero oraré también I will sing with the spirit, con el entendimiento. Cantaré con el and I will espíritu, sing with the pero understanding. cantaré también con el entendimiento. Now, part of what I want you to understand Entonces ahora quiero que me entiendan, is that in the Greek, es que And- me entiendan. in our Bibles, En la Biblia there is absolutely no difference no hay diferencias. between when it is the Holy Spirit, capital S, ¿Cuál es la diferencia del espíritu and it is your spirit, small s. y tu espíritu? Because once you're saved, Porque todo lo que te salva and once you're filled with the Spirit, y lo que te llena del espíritu the Holy Spirit and your spirit el espíritu y tu espíritu are one. se unen. Are one. So when Paul says, Entonces with all Pablo prayer dice, and supplication, Cuanto oras en el espíritu, in the Spirit, en el espíritu, amen, amén. that is our spear. Eso es la armadura. We carry at least two of them if we're a Roman soldier, Entonces tenemos dos armaduras, all over the world. todo el mundo, And every little boy, these little boys, todos los niños. if they were playing Roman soldiers, Y si juegan en romanos soldados would go grab two long sticks y tienen armaduras, because they would know that that's what a Roman soldier has. ellos saben que usaron los romanos. Amen? Amén. Come on, give the Lord some praise. Aplauden. Gloria a Dios. Try not to give you too much tonight. Eh, Try not to give too much tonight. ok, traten de no. Amen. Amén. Let's look at, do I want to talk about that? Yep. Okay, so that spear, Entonces vamos a ver. when the Satan attacks, Cuando Satanás te ataca when demonic spirits attack, y mi espíritu whether ataca, it's temptation, whether it's sickness, la enfermedad, whether it's poverty, cuando es la pobreza, whether it's demonic oppression, depresión, depression, whatever it is, depresión, we pray in the Spirit oramos en el espíritu, and cast forth our spears. entonces ganamos la batalla. And it's more effective Entonces afecta when we do that with a group, cuando hacemos eso juntos y unidos, because then we create a volley porque creamos cosas para el that valle, disrupts the enemy its a donde attack. estaba el enemigo. See, one of the things Una cosa that the early church de una iglesia devoted themselves to tenemos que saber was to prayer meetings. que es orar juntos. They devoted themselves to prayer meetings. Tenemos que orar. Why? ¿Por qué? Because they knew that in praying with others, there's more power. Porque cuando oremos juntos hay más poder. What do you think is most likely to disrupt a charge of the enemy coming against you? ¿Por qué el espíritu del enemigo viene con nosotros? Your lone spear ¿Con tu lanza or a volley of spears? o lanza en el espíritu? See, the problem is some of you El problema es de ti are spiritual lone rangers. porque no oras. You're trying to fight the devil off Tú tratas de pelear con el diablo with your lone spear. con tu propio oración, pensamiento. And half the time you don't even have time Y a veces no tiene, to No grab puede. the other spear porque no pueden en el espíritu. before the enemy's all over you, Entonces el enemigo te ataca y está todo en ti. before you're sick, Entonces te enfermas, before you're poor, entonces eres pobre, before you're depressed, entonces eres depresión, or before you suffer whatever the enemy entonces estás sufriendo de que el enemigo te está brings atacando. against you. Amen? Entonces está pelea contigo. Amén. Now, when we throw that spear, Entonces cuando aventamos el espíritu, the enemy's defenses, El his enemigo shield, becomes useless. no puede atacarte. What is that saying? ¿Por qué dice así?
It's saying when we pray in the Spirit, Dice que cuando oramos en el the Espíritu, enemy becomes defenseless. el enemigo ya no puede más. He becomes No defenseless. puede, pues no puede más. He has no defense for his attack. Ya no puede atacarte más. Do you realize the power of that? ¿Te imaginas eso? El poder. Amen. Amén. And the Holy Spirit El Espíritu Santo takes out the sword agarra la espada and has our back, y tiene nos protege nuestras giving espaldas us scripture en la Escritura as we need it cuando lo necesitamos. for those situations. En eso gozo. Amen. Amén. The two pieces of armor that are not named De los honores are the spear, del Espíritu, called the pilla, llamado Pela, plural pillum, Pelom. and the other is the picket, El otro es la herramienta, la armadura. the spike sharpened on both ends. Tiene filo y está puntiagudo. The sword of the Spirit La espada del Espíritu is for offense and defense. es para defenderse. The spear Los espíritus, of the Spirit, de los espíritus. which is praying in the Spirit, Cuando oramos en el Espíritu is for offense and defense. es para defendernos. And the picket Y la otra herramienta is for defense of the whole camp. es para defenderse And con el it's enemigo. all Y es has todo. to do with the Holy Spirit. Entonces tiene que ver con el Espíritu. Come on, give God praise. Entonces dale aplauso. Gloria a Dios. And if you're a fan of Star Wars, your sword looks like this, Entonces cuando empiezas a jugar, but it lights up. pero aprende las luces. Did you boys see that? ¿Pueden ver eso? Está bonito, dice. If you were going to give it to me, I wanted it to light up at least. Vamos a verlo, dice. So what do we need to do? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Number one, Número 1. receive the baptism of the Holy Spirit Tenemos que bautizarnos en el Espíritu. with the manifestation of tongues. Tenemos que bautizar en el Espíritu. Number two, Número 2. use our spears. Usar nuestras armaduras. Pray in the Spirit Orar en el Espíritu with others con otros to throw a volley para aventar en el valle at the enemy. a donde está el enemigo. Pray in tongues. Orar en lenguas. 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 Pray in tongues some Orar en more. lenguas. Amen. Aleluya. Let me tell you a story Déjame decirte una historia. before I come to the last point. Cuando vine antes, la última vez, There was a young pastor era un pastor joven. without any Bible training of Bible college Nadie lo había entrenado en el colegio or anything of that type. o algo así en ese tiempo. He didn't have any idea what to do as a pastor. No sabía hacer qué es lo que quería hacer. He didn't have much of a congregation to worry about, No tenía mucha congregación de qué preocuparse, but he went full time. pero era un pastor de tiempo completo. So he has 8 to 10 hours a day, Entonces 10 horas al día, 5 to 6 days a week. 5 a 6 días, No idea drew what to do. no sabía qué hacer con el grupo. So he goes to the office Entonces va a la oficina day one cada día and he prays in the Spirit for 8 hours. y entonces ora en el Espíritu por 8 horas. He goes in the office day two, Entonces va al día siguiente en su oficina otra vez. he prays in the Spirit for 8 hours. Entonces ora en el Espíritu 8 horas. He goes to the office day three, Entonces vuelve a la oficina el día he 3 prays in the Spirit 8 y hours. ora en el Espíritu. He goes to the office day four, Entonces va el cuarto día a orar en he el prays in Espíritu. the Spirit for 8 hours. Entonces ora en el Espíritu 8 He horas. goes to the office day five, Entonces va a la oficina otra vez 8 horas. takes him an hour to write a sermon Entonces otra vez ora because en el Espíritu. he's so young and green. Porque era un joven And he prays in the Spirit y gana el Espíritu 7 hours. 7 horas. The second week, La semana segunda he does exactly the same thing. hizo lo mismo. The third week, La semana tercera he does exactly the same thing. otra vez lo mismo hizo.
The first month, el mes que viene, he does exactly the same thing. otra vez lo hizo lo mismo. The second month, El mes he does segundo, exactly the same otra vez thing. hizo lo mismo. The third month, El mes tercero he hizo does lo mismo. exactly the same Hizo lo thing. mismo otra vez. So we would say, Entonces tenemos que hacer. what a waste of time. Entonces dice que está perdiendo su We're tiempo. paying La gente. this guy, Entonces le pagan and a, all he's doing. entonces le pagan a él y is todo lo praying que in the hace Spirit. es orar en el Espíritu. Then there was a knock at his door Entonces alguien tocaba la puerta, of his church one day. otra iglesia una vez, un día, And a woman said, y la mujer dijo, I was directed yo estricto by the Holy Spirit que el Espíritu Santo, to come to this church que ello viene en la because iglesia, I have just found out porque apenas supe that my loved one que mi amor is uno dying. está muriendo. But God said, Pero Dios dice, if I came here, y si yo vine aquí, that there would be someone y tiene que haber uno who could heal him. que tiene que ungido. He left, Se fue, went to the hospital, se fue al hospital, laid hands on a dying person puso las manos al hombre que estaba muriendo o la mujer. who within hours walked out of the hospital En pronounced una healed. hora se fue del hospital porque él oró. Day 2, he goes to the office. El día segundo fue a la oficina. He barely gets started Entonces estaba empezando, praying in the Spirit. orando en el Espíritu. There's a knock on the door. Alguien tocó la puerta otra vez. The Holy Spirit directed me here. El Espíritu Santo estaba tocando. I have an emergency situation. Tengo una emergencia And God said, y Dios dice, if I come here, y si vine aquí, there would be someone with the answer. entonces alguien tiene que la And pregunta. that began a Entonces, supernatural ministry in the Spirit supernatural es orar that en el Espíritu. continues to this day. Entonces, desde ese But día, his Bible college en su was colegio, 3 la Biblia, months in en the 3 Holy meses en el Spirit. Espíritu lo ganó. Aleluya. 3 months in the Holy Spirit. 3 meses en el Espíritu. And we would Él have se said, ganó el colegio He's de años. wasting his time. Él decía a la gente que estaba perdiendo su We're tiempo. paying this guy for nothing. Entonces le decía a la gente que le están pagando por nada. He has one of the most supernatural ministries. Entonces él tiene uno de los this ministerios very sobrenaturales. I read about 2/3 of a book about him, Entonces, lo ha leído and unas Sharon read veces some of sus that libros. book. Did I tell the story more or less correctly? Siempre he dicho esta I historia. spoke a little evangelistically because I can't remember all the details. Siempre he hablado de But I've evangelistas. got the essence correct. Amen? So this is what I'm saying. Esto es lo que digo. We need to pray in the Spirit. Nosotros tenemos que orar en el We Espíritu. need to gather and pray in the Spirit together Juntos oramos en el when the Espíritu. Holy Spirit attacks us. Con el Espíritu Santo. Now, if you don't pray in the Spirit yet, Y si tú no oras en el Espíritu, don't worry about it. no te preocupes. You've come to the right place. Estás en un lugar correcto. Because we'll pray in the Spirit for you. Porque alguien está orando por en el And Espíritu we'll para ti. throw the volley Y tú avientas en el valle for you, and you can pray in the para understanding which ti. is Y tú perfectly puedes orar en el acceptable too. Espíritu. And we will set our picket line, Entonces sí vamos a hacer By la praying in the medida Spirit. a donde nos pertenece. being watchful Tenemos que mirar and perseverant de las personas to pray in the Spirit que oran en el Espíritu. so that we set our picket line, Entonces tenemos que poner nuestra línea. so that the camp El campamento is safe. se va a salvar. The 2 unnamed pieces De 2 piezas of the armor of God. de la armadura de Dios. Give God praise. Aplauden a Dios. Amen. Amen. We want to pray tonight for anybody that wants to receive prayer. Entonces vamos a orar por alguien. I've been praying in the Holy Spirit off and on all day long. He orado en el Espíritu todo el día. I pray in the Spirit a lot more than I used to. I have now for a long time. He estado orando en el Espíritu. You know, during the prayer times, the extended prayer times we En el have, tiempo de oración, I would go to these prayer meetings, yo voy en la oración en las reuniones and sometimes they were pretty boring. y a veces es aburrido. So I would just pray in the Spirit.
Entonces oro en el Espíritu for an hour and a half. por 1 hora y media. While in some churches, people were just reading prayers. Entonces algunos iglesias Now, they were anointed prayers, que no, but I would fill that time praying in the Spirit entonces siento de orar en el Espíritu. for an hour to an hour and a half every Entonces, day, 1 hora, 2 horas. plus an hour or more elsewhere in the day. Entonces 1 hora más. And I walked into the church one Wednesday night, Entonces caminé en la iglesia un jueves. and Ben got praise and worship done, Entonces oramos y alabamos. and the Holy Spirit was on me so powerfully Entonces el Espíritu estaba fuerte. that I had a prophetic word for every person in the Entonces congregation that night. hubo palabra profética para todos los que estaban en la reunión. That came from Eso viene that time of praying in the Spirit. por orar en el Espíritu. Amen. Amén. So let's stand. Ben, would you come back Párense, up? pónganse de pie. Tonight, if you need prayer about anything, Si necesitas una or if oración you o want to come cualquier to this oración, altar entonces pásala al altar. and you want to say, Holy Spirit, Entonces va a decir Espíritu Santo, grab your sword agarra la espada and get my back. y cuídame mi espaldas. Get my back. Cuida mi espalda. And if you want to come Y si quieres venir and you want to say, y quieres decir, I'm going to dedicate myself y voy a dedicar to mi some tiempo prayer meetings en reuniones de with other oración church members, con la iglesia junta. so that when the enemy attacks me Entonces cuando el enemigo ataca or mine, a mí, I can say, yo voy a decir, let's throw our spears vamos a aventar la armadura. and disrupt his attack. Entonces vamos a correr el enemigo. Amen. Amén. Amen. Now we've got people who can pray here. Entonces tenemos personas para que If you orar. need healing, Si necesitas ser ungido, we've got young people starting to move in the Spirit tenemos personas jóvenes en el that can Espíritu pray for you and see God move. que ora para ti y vas a ver el poder de Dios. We've got seasoned people Tenemos personas who can pray for you que va a orar por ti and see God move. vas a ver el mover de Dios. And we've got people Tenemos personas who know how to pray. que sabe cómo orar. So whatever your need is tonight, Entonces lo que tú necesitas hoy, bring it to this altar tráelo en este altar. or come to me and I'll assign somebody to pray with you. Come on, let's come. Vente para mí y yo voy a orar. Hallelujah. Aleluya. And I feel like some of us need to even come and say, Y algo quiere que venga y que diga, Lord, I need to find more time Dios, necesito más tiempo to spend praying in the Spirit. para orar más. And if you want to say that tonight, Y si quieres decir eso hoy, come and say it to God. vente aquí y dile a Dios, So this altar's open. porque este altar está abierto. Sing, Brother Ben. Canta hermano. Sandara shondo
bastana kiri visnara. Tanto kolo marana mana kiri arana mashito maratara tara kinarado. Urbata kisti tiata roshtana. Kinara turba santo. Ratana Shatoto Baratana Ki